इदं विष्णुं दक्षिणवेदान्तेनो समूढस्तम्भामुद्रे केशवदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानमुख्यामि आवाहयामि आत्ममुख्यामि गन्धपुष्पाक्षितार्पयामि आपो इष्टावयोः काममुद्रे तदात्मा महेरणाय चक्षुषे योगस्य तमसः तस्य वाजेतेरः वसुदीर्घमातरः तस्मादहमावो यच्छ्रियाय आपोदने राजनः स्नानं समर्पयामि ओम अरिहन्नापुषाकेन सूर्यापूयमानः अचन्द्रापट्टविहृण्यमस्वाहादनो देवसोमः शिवकेशवस्वामिदेवताभ्यो नमः देवदेवताभ्यो नमः श्रीरामोदस्वामिदेवताभ्यो नमः पदैर्भां समर्पयामि कुङ्कुमभ्योगनं दिव्यं सर्वदामङ्गलप्रदमेण महादेव तुभ्यं दास्वामि शाम्भवी कुङ्कुमां समर्पयामि हरिदन्तमयानितं देवी कल्याणायिनी सौभाग्यं वर्तते नित्यं प्रभारारिवल्लभे हरिद्रा कुङ्कुमां समर्पयामि ॐ गन्धद्वारां राधस्यां नित्यपुष्टाङ्गरीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां भवत्वेभ्यो दिगन्धान्तरयामि आयनितवरायनिर्वारोहन्तपुष्पणेः तदाचन्द्रैकानि संस्कृत्य गृहाय मे गन्धस्य अलङ्करणार्थम् हरिणां समर्पयामि अतः पुष्पैः पूजयामि ॐ शिवाय नमः అదొకటి ఎవరిది వాళ్ళకి ఒకటి అన్నము ఒకటి నమ్మ చెప్పడానికి పోతట్లో ఓం శ్రీ శివకేశవస్వామి దేవతాయే నమః అది పంపి వాళ్ళు తీసుకుంటారు ఒక్కొక్కటి తీసుకుంటారు ఓం శివకేశవాయ నమః ఓం శివకేశవాయ నమః ఓం శివకేశవాయ నమః ఓం శ్రీగంధాయ నమః ఓం శివాయ నమః ఓం అసురనివాసనాయ నమః ఓం మన్మదాధిపతయే నమః ఓం జనార్దనాయ నమః ఖండపరమేశవే నమః శంఖపాణయే నమః శశిశేఖరాయ నమః దామోదరాయ నమః ఓం త్రిపురాసుతనాయ నమః అంబూధరనిలయాయ నమః ఓం సారవే నమః ఓం ఆనందగంధాయ నమః ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః ఓం గోవిందాయ నమః ఓం భూతేశాయ నమః ఓం గోపాలాయ నమః గంగాధరాయ నమః ఓం తనూరమోదరాయ నమః ఓం చండికేశ్వరాయ నమః ఓం కనకప్రవరణాయ నమః ఓం కర్పూరగౌరాయ నమః ఓం గోపీతమతే నమః ఓం శంకరాయ నమః ఓం పీతవాసనాయ నమః ఓం గిరీశాయ నమః ఓం గోవర్ధనోత్థనాయ నమః బాలామృగాంగాయ నమః మాధవాయ నమః భవాయ నమః వాసుదేవాయ నమః ఓం విషమేక్షణాయ నమః ఓం మురారతే నమః ఓం వృషభధ్వజాయ నమః ఓం వృషాకమతే నమః ఓం భూతమతే నమః శౌరయే నమః పారనేత్రాయ నమః కృష్ణాయ నమః వరాయ నమః గరుడధ్వజాయ నమః బుద్ధివాసనాయ నమః ఓం కర్మసారాయ నమః ఓం గౌరీపదే నమః ఓం కమలాయ నమః ఓం సూర్యనే నమః ఓం హరియే నమః ఓం రజనీశకలాపదసారాయ నమః ఓం రమేశ్వరాయ నమః ఓం వినాయకవాణే నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః ఓం భద్రాయ నమః ఓం అనిరుద్ధాయ నమః ఓం శూలవాణే నమః ఓం నరసింహాయ నమః ఓం శ్రీపద్మజగలాకపాలాయ నమః ఓం ప్రహరాయ నమః ఓం ఈశాయ నమః ఓం రాఘవాయ నమః ఓం రాఘవనాయ నమః పద్మనాభాయ నమః ఓం ఉగ్రాయ నమః ఓం మధుసూదనాయ నమః ఓం వినాయకవే నమః ఓం జాగృతే నమః ఓం బ్రహ్మసావికారాయ
पुरुषोत्तमाय नमः ओम जयशंकरनाथाय नमः अच्युताय नमः वामचित्रवे नमः भार्गवाय नमः दिव्यसनाय नमः चित्रपाणे नमः भूतेशाय नमः रामञ्जनेवाय नमः शर्वाय नमः मुकुन्दाय नमः विश्वेश्वराय नमः सनातनाय नमः त्रिनेत्राय नमः ओम रामनाय नमः ओम श्रीकण्ठाय नमः ओम धर्माभिनाय नमः शंभवे नमः ओम कमलाधीशाय नमः ईशानाय नमः जदुपते नमः गुरुडाय नमः धरणीधराय नमः आधारकराय नमः शाख्यापामे नमः कुलाराय नमः विष्णवे नमः नीलकण्ठाय नमः ओम वैकुण्ठाय नमः ओम देवदेवाय नमः ओम मधुदेवे नमः ओम त्रिलोचनाय नमः ओम कैटभरपते नमः ओम चित्रचूडाय नमः ओम केशनाथाय नमः ओम हरीशाय नमः ओम लक्ष्मीपते नमः ओम त्रिपुराय नमः ओम वसुदेवाय नमः ओम कक्षाय नमः नानाविधपुष्पान्नमुद्भयामि ओम निद्रा ओम निधनपते नमः ओम निधनपदान्तकाय नमः ओम मूर्धाय नमः ओम मूर्धलिंगाय नमः ओम हिरण्याय नमः ओम हिरण्यलिंगाय नमः ओम सुवर्णाय नमः ओम सुवर्णलिंगाय नमः ओम दिव्याय नमः ओम दिव्यलिंगाय नमः ओम भवाय नमः ओम भवलिंगाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवलिंगाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवलिंगाय नमः ओम आत्माय नमः ओम आत्मलिंगाय नमः ओम विराय नमः ओम शिवलिंगाय नमः ओम परमाय नमः परमलिंगाय नमः ओम शिवाय नमः शंकराय नमः शिवाय नमः विनायकाय नमः शिष्यकराय नमः वामदेवाय नमः विरूपाक्षाय नमः कमर्दिने नमः नीललोहिताय नमः शंकराय नमः शूलपाणिये नमः षट्कांगणे नमः विष्णुवल्लभाय नमः शैविष्ठाय नमः अंबिकानाथाय नमः श्रीकण्ठाय नमः भक्तवत्सलाय नमः भवाय नमः शर्वाय नमः लोकेशाय नमः सिद्धिकण्ठाय नमः शिवप्रियाय नमः उग्राय नमः कमर्दिने नमः कामये नमः अंधकारसुतमय नमः गंगाधराय नमः ललाटाक्षाय नमः कालाकालाय नमः कृपालदे नमः भीमाय नमः परशुरास्त्राय नमः प्रलभाय नमः जटाधराय नमः कैलासवासिने नमः गौते नमः कठोराय नमः विग्रहजगाय नमः शंकराय नमः वृषभारूढाय नमः पद्मोद्भूतविग्रहाय नमः रामप्रियाय नमः त्रैमूर्ते नमः धर्मज्ञानाय नमः परमात्मने नमः सोमसूर्याग्निहोत्राय नमः विष्णुवे नमः विश्वेश्वराय नमः निरवध्याय नमः करुणाधाय नमः प्रजापते नमः हिरण्यरेतसे नमः दुर्दर्शाय नमः गिरीशाय नमः गिरीशाय नमः अनगाय नमः भुजङ्गभूषणाय नमः गिरिधरणे नमः गिरिप्रियाय नमः मुकुन्दाय नमः मुख्यतनवे नमः जगद्यात्मे नमः जगद्गुरुवे नमः व्योमकेशाय नमः ऋषिकेशाय नमः गिरीशाय अनगाय नमः भुजङ्गभूषणाय नमः जगद्यात्मे नमः जगद्गुरुवे नमः योगेशाय नमः केशाय नमः महादेवाय नमः वीरभद्राय नमः विष्णुवे नमः भूतपते नमः स्थानवे नमः ऐर्भूत्याय नमः दिगंबराय नमः अष्टमूर्तये नमः अनेकात्मे नमः सात्विकाय नमः शुद्धविग्रहाय नमः कंठापरमाय नमः देवाय नमः देवाय नमः हरियाय नमः हरिये नमः पूषदन्तवे नमः दक्षारत्वराय नमः हराय नमः भगवद्गीताय नमः व्यक्ताय नमः सहस्राक्षाय नमः सहस्रपादाय नमः अववर्तवृताय नमः नमस्ताय नमः तारकाय नमः परमेश्वराय नमः ओम विष्णवे नमः लक्ष्मीपते नमः ओम कृष्णाय नमः ओम वैकुण्ठाय नमः ओम गरुडध्वजाय नमः ओम परब्रह्मणे नमः ओम जगन्नाथाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम अंसाय नमः ओम शिवप्रदाय नमः ओम माधवाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम सनातनाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम मधुरापते नमः ओम दिव्यवाहनाय नमः ओम दैत्यान्तकाय नमः ओम शिवकुमाराय नमः ओम मुण्डरीकाक्षाय नमः ओम त्रिजगत्पते नमः ओम परात्पराय नमः ओम मनोहरणे नमः ओम यज्ञरूपिणे नमः ओम त्रिदोषाय नमः ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम भूताभासाय नमः ओम समुद्रमदनाय नमः ओम हरे नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम ज्योतिर्जनकाय नमः ओम कैलासवर्धनाय नमः ओम श्रीकराय नमः वामजनकाय नमः ओम शेषायिने नमः चतुर्भुजाय नमः पांचजन्यधराय नमः ओम श्रीमते नमः शर्गाभामिये नमः ओम निराधनाय नमः पीताम्बरधराय नमः ओम देवाय नमः सूर्यचन्द्राग्निलोचनाय नमः ओम मत्स्यरूपाय नमः पूर्वतनये नमः क्रोधरूपाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम कामनाय नमः ओम भार्गवाय नमः ओम रामाय नमः हरिणे नमः कल्किने नमः अयमेदार्थसे नमः
विश्वम्बरधराय नमः महादेवाय नमः आदिदेवाय नमः श्रीधराय नमः कपिलाय नमः ध्रुवाय नमः दत्तात्रेयाय नमः अच्युताय नमः अनन्ताय नमः मुकुन्दाय नमः रथवाहनाय नमः धर्मन्तरे नमः श्री श्रीनिवासाय नमः प्रद्युम्नाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः देवस्तकौकुम्भरधराय नमः ओम राधाय नमः अदोक्षजाय नमः ओम वृषभाय नमः मोहिनीरूपधराय नमः संकर्षणाय नमः पृथ्वीधरे नमः क्षीराब्धरे नमः भूतात्मने नमः अनिरुद्धाय नमः भक्तवत्सलाय नमः नारायणाय नमः गजेन्द्रवर्धाय नमः श्रीरामने नमः प्रह्लादकृपालाय नमः ओम शेषदीपासने नमः अध्याय नमः सूर्यमण्डलमध्यगताय नमः आदिमध्यान्तरहिताय नमः भगवते नमः शंकरप्रियाय नमः ओम नीलकण्ठे नमः धराकान्ताय नमः वेदार्थरे नमः माथराणाय नमः भगीरथजन्मभूमाधवत्ताय नमः कान्ताप्रभे नमः स्वसञ्जवे नमः विभुवे नमः नरश्यामाय नमः जगत्कारणाय नमः प्रियाय नमः दशावताराय नमः शान्तात्मने नमः लीलामानसविग्रहाय नमः दामोदराय नमः विराटरूपाय नमः भूतभव्यप्रदाप्ते नमः श्री दामोदरस्वामी नमः शिवकेशवस्वामी देवताय नमः परिमलपत्र पुष्पान्तपत्रयामि पुष्पान्तपत्रयामि అమ్మవాళ్ళు ఎంత బాగుంటుందా చెప్పండి. ఓం ప్రకృత్యై నమః వికృత్యై కుంకుమ నమః వేసుకోండి. ఉందా కుంకుమ? అక్కడ కుంకుమ ముందు చేసుకోవాలి కుంకుమ వేసుకోండి. ఓం ప్రకృత్యై నమః వాసు ओम नित्योत्ताय नमः ओम विभावते नमः ओम आदित्य नमः ओम नित्य नमः ओम कीर्ताय नमः ओम अधुराय नमः मूलाय नमः ओम गौराय नमः ओम काताय नमः ओम कामाक्षिण्ये नमः ओम क्रोधंभवाय नमः अनुग्रहप्रदाय नमः सत्ये नमः अनगाय नमः अरिवल्लभाय नमः अदुर्गाय नमः अमृताय महावं सुताय नमः ओम लोकविनाशिन्ये नमः सर्वनिलयाय नमः लोकरणाय नमः लोकमात्रे नमः पद्मप्रियाय नमः पद्मासुताय नमः पद्माक्षिण्ये नमः पद्मसुन्दर्ये नमः पद्मभवाय नमः पद्ममुख्ये नमः पद्मनाभप्रियाय नमः रमाय नमः पद्ममालाताराय नमः जयते नमः पद्मिन्ये नमः पद्मरत्निन्ये नमः पुत्रवृन्दाय नमः प्रदाशक्तिन्ये नमः प्रभाय नमः चन्द्रवर्णाय नमः चन्द्रसहोदरिणे नमः चतुर्भुजाय नमः चन्द्ररूपाय नमः इंद्राय नमः इंद्राय नमः आकाराय नमः पुष्ये नमः राजनाय शिवराय नमः शिवपत्ये नमः पुष्ये नमः शिवराय नमः पुष्करण्ये नमः पुष्ये नमः राजनाय नमः वेदपुष्करण्ये नमः शान्ताय नमः शुभमाय नमः जियाय नमः भारतकन्ये नमः कुलनिलयाय नमः वराभवाय नमः यशस्विन्ये नमः अभुताराय नमः पुराकाय नमः अरण्ये नमः एवं अरण्ये नमः गणनादेवते नमः ये मार्तन्याय नमः स्वप्रदाय नमः शिवप्रवेशकसानन्दाय नमः वरलक्ष्मीये नमः वसुप्रदाय नमः शुभाय नमः हिरण्यप्राकाराय नमः समुद्रतनयाय नमः जयाय नमः मंगलादेव्ये नमः विश्वचत्रस्थिताय नमः विश्ववर्तिन्ये नमः प्रसन्नाक्षिण्ये नमः नारायणसमाश्रिताय नमः राजनाथे नमः देव्ये नमः सर्वोपप्रभान्ये नमः मौर्याय नमः महाकाल्ये नमः ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाय नमः शिवाज्ञानसम्पन्नाय नमः श्रीभुवनेश्वरिणे नमः श्री महादेवदेवताय नमः भगवान् समर्पयामि రెండు అగరబత్తులు ఉంచేసి నన్ను చూపిస్తున్నారా రేషన్ కార్డు లక్ష్మణ్
చేసిందా చెప్పన్నా లక్ష్మణ్ అన్న కొబ్బరికాయ సరే సరే అక్కడ అయిపోతుంది 2 అగరబత్తులు కొంచెం టైం పడుతుంది అంట ఫస్ట్ తర్వాత 5 తలలో ఒక పువ్వు ముడుచుకొని రమ్మ చెప్దాం ఆ పండ్లు నైవేద్యం పెట్టు బంగారు ఇవి అవి కూడా ఈ రెండేనా అంటే నైవేద్యం పనేంద్ర సుబ్రో వనహస్పత్యుర్భవయ దివ్యైర్నానాగంధైः సంయుతం ఆగ్రేయः సర్వదైవానాం భూభోజం ప్రతిగచ్చతాం సాధుం త్రిమిత్తం వహినాయోల్పత్రయం గృహాణమంగళం దీపం త్రైలోక్యధర పత్యాదిమం ప్రయశ్చామే దేవాయ నీళ్ళు ఏమంటే నుంచి పెట్టి ఒక్కొక్కరు అనుకుంటే ఆకాశాత్ రమణోయం యదా గచ్చతి సాగరం సర్వదేవ నమస్కారం ప్రతి గచ్చతి దామోదరుడు కదా ఆకాశాత్ రమణోయం యదా చెప్పండి సర్వదేవ నమస్కారం బ్రహ్మదేవం ప్రతి గచ్చతి కిందికే ఉంటాయి పైన కుంకుమ ఇట్లా పెట్టి కుంకుమ ఇట్లా పెట్టచ్చు కదా వాడేసాడు ఏంది ఆమె స్టార్ట్ చేసింది అపార్ట్మెంట్ ఆమె పేరెందు ఇక కుంకుమ ఇట్లా పెట్టండి కుంకుమ కింద వేయొద్దని ప్లేట్ పెట్టి ప్లేట్లో ఓం ఆకాశాత్ తమోయం యదా గచ్చతి సాగరం సర్వదేవ నమస్కారం